अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद की गांधी भवन में आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल और रियासती सियासत से मुतल्लिक़ अहम बयानात सामने आए, जहां कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बोया नागेश ने मुख्तलिफ सियासी पहलुओं पर पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। बोया नागेश ने कहा है कि तेलंगाना तहरीक में आरटीसी मुलाजमीन ने अहम किरदार अदा किया और उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन मुलाजमीन के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करे। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के बयानात पर तनक़ीद करते हुए कहा कि उन्होंने आरटीसी मुलाजमीन के किरदार को कमतर दिखाने की कोशिश की, जबकि माजी में ऐसे बयानात भी सामने आए जिनमें आरटीसी को गैर अहम करार दिया गया था। कांग्रेस रहनुमा ने कहा है कि उनके जमात आरटीसी को मजबूत बनाने और यूनियंस के किरदार को बरकरार रखने के हक में है, जबकि उनके मुताबिक माजी में यूनियंस को कमजोर करने की कोशिशें की गई। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिक क्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। आ जाओ सफा, शादियों का सीजन आ चुका है और सफा गारमेंट्स लाया है वेडिंग स्पेशल ऑफर। फ्लैट 40% ऑफ ऑन रेडीमेड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 1499 में। फ्लैट 30% ऑफ ऑन शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न फैब्रिक्स। फ्लैट 25% ऑफ ऑन किट शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। जल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अर्जेंट स्टिचिंग सिर्फ 8 घंटे में। शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी स्टिचिंग सिर्फ 1499 में। शादी हो या स्पेशल ओकेजन, अपनी शख्सियत को दीजिए एक रॉयल अंदाज। न्यू ग्रैंड शोरूम, हयात मॉल बिसाइड मिनरवा स्वीट्स, टोली चौकी, हैदराबाद। राजेंद्र नगर से मौसूला इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की जारी हड़ताल ने शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसके बाइस अवामी ट्रांसपोर्ट खदमात बुरी तरह मुतासर हो रही। तेलंगाना मजदूर यूनियन के सदर अश्वत्थम्मा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि रियासत भर में तकरीबन 98% आरटीसी मुलाजमीन रजाकाराना तौर पर इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे, जो उनके इत्तेहाद और अज़म की वाज़ेह मिसाल। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक मुलाजमीन के जायज़ मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते, ये हड़ताल जारी रहेगी। उनका कहना था कि अब तक हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की दावत मौसूल नहीं हुई। अश्वत्थम्मा रेड्डी ने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि अगर यही रवैया बरकरार रहा तो हड़ताल को मजीद शिद्दत दी जाएगी। उन्होंने दो टुक अल्फाज में कहा है कि मुलाजमीन के मफादात उनके लिए सबसे अहम है और मुतालिबात की मंजूरी तक किसी भी सूरत पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हैदराबाद में वाक़े रविंद्र भारती में सगर भगीरथ महर्षि जयंती तकरीबात बड़ी ही शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद की गई, जिसमें रियासत के अहम वज़रा और सियासी व समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीबात में रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, वकटी श्रीहरी, रुकन पार्लियामेंट टिटेला राजेंद्र, BC वेलफेयर एसोसिएशन के सदर जाजोला श्रीनिवास गौड़ और सगर संगम के रहनुमा अपरी शेखर और असकानी मारुति सागर समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियत शरीक हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर वकटी श्रीहरी ने कहा कि हुकूमत SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल काम कर रही है और सगर बरादरी के मसाइल के हल के लिए भी संजीदा इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने भागीरथ महर्षि की जद्दोजहद को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने गंगा को आसमान से ज़मीन पर लाकर इंसानियत की खिदमत की और आज भी भागीरथ कोशिश मुआशरे में मेहनत और लगन की अलामत समझी जाती है। हैदराबाद में तलबा को दरपेश फीस रिम्बर्समेंट के मसाइल पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान किया गया। तफसीलात के मुताबिक AISF रियासती कमेटी की क़यादत में वज़ीर आला की रिहाइशगाह तक पदयात्रा मुनक़्क़िद करने का फैसला किया गया, जिसके लिए हुमायूं नगर में वाक़ तंजीम के रियासती दफ्तर में एक वॉल पोस्टर जारी किया गया। इस मौके पर तंजीम के रियासती सदर कासी रेड्डी, मणिकांता रेड्डी और जनरल सेक्रेटरी पुट्टा लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फीस रिम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप की रकम जारी न होने के बाइस रियासत भर के तलबा शदीद मुश्किलात का शिकार। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत की लापरवाही के सबब प्राइवेट कॉलेज इंतजामिया तलबा पर फीस जमा करने, इम्तिहानी फीस अदा करने और हॉल टिकट व सर्टिफिकेट्स हासिल करने के लिए दबाव डाल रही है। हैदराबाद में 99 रोज़ा एक्शन प्लान के तहत एक अहम समाजी इक़दाम के तौर पर भिखारियों की बहाली का ख़ुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जो GHMC के हदूद में मौजूद तमाम 30 हलक़ों में बैक वक्त अंजाम दिया गया। इस ख़ुसूसी मुहिम के दौरान शहर के मुख्तलिफ अहम मक़ामात बशमूल रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, बड़े चौराहे और मंदिरों के अतराफ कार्रवाई की गई। इस मुहिम में GHMC के अफसरान, पुलिस के ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर यूनिट, सफाई अमला, NGOs के नुमाइंदगान और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों के एहलकारों ने भरपूर हिस्सा लिया। हुकाम के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान मजमूई तौर पर
اور 107 افراد کو بھیک مانگتے ہوئے شناخت کیا گیا. ان میں سے 37 افراد کو چوٹوپل کے قریب واقع اما نانا یتیم خانہ منتقل کیا گیا جہاں ان کا طبی معائنہ اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی. مزید 40 افراد کو NGOs کے تعاون سے GHMC حدود کے تحت مختلف شیلٹر ہومز میں منتقل کیا گیا جبکہ باقی افراد کو کاؤنسلنگ کے بعد ان کے آبائی علاقوں میں واپس بھیج دیا گیا. حیدرآباد کے راجندر نگر ڈویژن میں ایک سیاسی احتجاج کا اعلان کیا گیا جس کے تحت ڈیری فارم جنکشن پر ایک علامتی پتلا نظر آتش کرنے کا پروگرام منعقد کیا گیا. یہ احتجاج نیشنل کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے کے مبینہ بیان کے خلاف کیا جا رہا جس میں انہوں نے مبینہ طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کو دہشت گرد سے تشبیہ دی تھی. اس بیان پر سیاسی حلقوں میں شدید ردعمل سامنے آیا. BJP راجندر نگر ڈویژن کے صدر پسا پولا سندیپ مدیراج کی جانب سے جاری کردہ بیان میں پارٹی کے تمام ذمہ داران، ڈسٹرکٹ لیڈرز، منڈل قائدین، صدور عہدیداران، مورچہ لیڈرز اور کارکنان سے اپیل کی گئی کہ وہ اس احتجاجی پروگرام میں بھرپور شرکت کریں تاکہ اسے کامیاب بنایا جا سکے. CPI اور AITUC قائدین نے RTC کارکنوں کی ہڑتال کے دوسرے دن کے حصے کے طور پر JD مٹلا ڈپو کے سامنے RTC کارکنوں کے احتجاج کی حمایت کا اظہار کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ریونت ریڈی حکومت جس نے RTC ورکرز سے 32 وعدے کیے تھے جن میں انہیں حکومت میں ضم کرنے، 2000 التوا PRC دینے اور یونینوں کو بحال کرنے کے وعدے، کانگریس حکومت کے اقتدار میں آنے پر 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی ان پر عمل آوری کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا. RTC ورکرز گزشتہ 1 سال سے حکومت سے التجا کر رہے تھے اور انہیں نظر انداز کیا گیا اور آج حکومت کی طرف سے ان پر کان نہ دھرنے کی وجہ سے RTC ورکرز کو لامحالہ ہڑتال پر جانا پڑا. تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع کے ملگ منڈل کے تونکی بولارام TGIIC انڈسٹریل پارک میں واقع آزاد سینٹر آف ایکسلنس اینڈ انوویشن سینٹر میں ایک اہم صنعتی یونٹ کا افتتاح کیا گیا. یہ فیسلٹی 7600 مربع میٹر کے وسیع رقبے پر قائم کی گئی ہے جہاں عالمی سطح کی کمپنی بیکر ہیوز کے لیے ایک خصوصی لین مینوفیکچرنگ سہولت تیار کی گئی ہے. اس منصوبے کا باقاعدہ افتتاح ریاستی IT و صنعتوں کے وزیر ڈوڈیلا سریدھر بابو نے کیا. بیکر ہیوز جو امریکہ کی ایک عالمی سطح کی انرجی ٹیکنالوجی کمپنی ہے، دنیا کے 120 سے زائد ممالک میں اپنی خدمات انجام دے رہی یہ کمپنی آئل فیلڈ سروسز، انڈسٹریل اینڈ انرجی ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل سوشلز کے شعبوں میں کام کرتی ہے. نئی شروع ہونے والی اس فیسلٹی میں کمپنی کے انڈسٹریل اینڈ انرجی ٹیکنالوجی ڈویژن کے لیے ہائی پریشنز مصنوعات تیار کی جائیں گی. حکام کے مطابق اس ایونٹ کے آغاز سے تقریباً 230 ہنرمند افراد کو روزگار کے موقع فراہم ہوں گے جس سے مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے دروازے کھلیں گے. عادل آباد ضلع مستقل میں واقع سب رجسٹرار دفتر پر انفورسمنٹ اینڈ ویجیلنس حکام نے اچانک چھاپہ مار کارروائی انجام دی. یہ کارروائی کریم نگر انفورسمنٹ اینڈ ویجیلنس کے SP نواز راؤ کی ہدایت پر کی گئی جس کے تحت 9 رکنی ٹیم نے دفتر پہنچ کر ریکارڈز اور دیگر دستاویزات کی تفصیلی جانچ کی. حکام نے مختلف اہم فائلیں اپنی تحویل میں لے کر ان کا باریک بینی سے معائنہ کیا. اس کے علاوہ متعدد ڈاکیومنٹ رائٹرز کی دکانوں میں موجود دستاویزات کو بھی سب رجسٹرار دفتر منتقل کر کے ان کی جانچ پڑتال کی گئی. ویجیلنس ٹیم نے وضاحت کی کہ یہ کارروائی ہر سال کی جانے والی معمول کی تلاش مہم کا حصہ. تاہم چھاپے کی اطلاع ملتے ہی کئی ڈاکیومنٹ رائٹرز نے اپنی دکانیں بند کر دی جس سے علاقے میں کچھ دیر کے لیے ہلچل پیدا ہو گئی. تلنگانہ کے سنگا ریڈی ضلع کے ظہیر آباد میں RTC ملازمین کی غیر معینہ مدت کی ہڑتال کے حق میں سیاسی حمایت سامنے آئی ہے. ظہیر آباد کے MLA کونٹی مانک راؤ نے RTC جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر ڈپو کے سامنے سڑک پر دھرنا دیا اور ملازمین کی ہڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان کیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ ظہیر آباد میونسپل کونسلرز، BRS کے رہنماؤں اور کارکنان بھی موجود تھے. احتجاج کے دوران MLA نے ریاستی حکومت پر الزام عائد کیا کہ اس نے انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا. مانک راؤ نے کہا کہ وہ RTC ملازمین کے جائز مطالبات کی حمایت میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور جب تک مسائل حل نہیں ہوتے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. مغربی بنگال اور تمل ناڈو میں بڑی تعداد میں گھروں سے نکل کر ووٹرز حق رائے دہی کا استعمال کے. گجرات اور مہاراشٹر کی 3 اسمبلی سیٹوں میں بھی ضمنی انتخاب. اس دوران بنگال میں کچھ مقامات پر تشدد اور EVM میں تکنیکی خرابی کی خبر نے الیکشن کمیشن کی تیاریوں پر سوالیہ نشان لگا دیا. ایک طرف ناودا میں بم دھماکے کی خبر سامنے آئی اور دوسری طرف AUJP اور TMC کارکنان کے درمیان تصادم کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی. اس معاملے میں الیکشن کمیشن نے
ضلع انتظامیہ سے رپورٹ طلب کی. علاوہ ازیں مالدہ میں ترنمول کانگریس پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اس نے CPM حامیوں کو یرغمال بنایا. حالانکہ ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر منوج کمار اگروال نے اپنے بیان میں کہا کہ حق رائے دہی کا عمل پرامن طریقے سے جاری. ایران میں ان دنوں AI مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ ایک ویڈیو سرخیوں میں ہے جس میں امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا مذاق بنایا گیا ہے. یہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ حیدرآباد میں قائم ایرانی قونصلیٹ نے بھی اسے اپنے سرکاری سوشل میڈیا ہینڈل پر شیئر کر دیا. قونصلیٹ نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ جنگ بندی کو کیسے بڑھایا گیا. یہ ویڈیو ایران میں وائرل ہو رہی. اس ویڈیو میں ٹرمپ کے حالیہ فیصلے پر طنز کیا گیا جس میں انہوں نے ایران کے ساتھ جنگ بندی بڑھانے کی بات کہی تھی. تقریباً 45 سیکنڈ کے اس ویڈیو میں AI کے ذریعے امریکی صدر ٹرمپ، نائب صدر JD وینس اور دیگر افراد کو ایک میز پر بیٹھے دکھایا گیا اور وہ ایران کے وفد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ویڈیو میں ٹرمپ کو سوشل میڈیا پوسٹ اس طرح ٹائپ کرتا ہوا دکھایا گیا کہ ایران کے ساتھ بات چیت اچھی چل رہی. اس کے بعد ایک مزاحیہ منظر آتا ہے جہاں 2000 سال کے طویل انتظار کو دکھاتا ہوئے ٹرمپ غصے میں نظر آتے ہیں کیونکہ اس وقت تک بھی ایران کی طرف سے کوئی نہیں آتا. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور. ہر والدین کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ان کا بچہ بہترین تعلیم حاصل کرے اور زندگی میں کامیاب ہو. سکسیس دا اسکول میں ہم صرف پڑھائی نہیں سکھاتے، ہم بچوں میں کانفیڈنس، ڈسپلن اور اسٹرانگ ویلیوز ڈیولپ کرتے ہیں. ہم ہر اسٹوڈنٹ کو ان کی بیسٹ پوٹینشیل تک لے کے جاتے ہیں. Admissions are now open for the academic year 2026 to 27 from nursery to grade 10. Limited seats are available. آج ہی سکسیس دا اسکول وزٹ کیجیے اور اپنے بچے کے برائٹ فیوچر کی بنیاد رکھیے. سکسیس دا اسکول، جہاں تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی. తంత్ర మంత్ర యంత్ర కే సమ్రాట్ బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद. माँ फोन नंबर 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.